Alright guys, kumusta na ang mga content creator? Ni-surrender na ba or pa-surrender na? Sa tinatanay lang guys, perti yung lisurang mag-content creator ka. Awaha sa una pa nang, lalo na yung mga mamis natin, yung mga nanay or mama natin na naging content creator. Perti yung lisura sa tinatanay lang. Una pa lang, una ka lisod o content creator, problemado na jud ka. Sa sudan pa lang matag-adlaw, problemado na jud ka. Nya samutan pag magsige pagkaghunahuna og unsay imong i-content. Unsay imong i-content, nya kining og makahuna na kag content since nga kining dili pa ta sikat, wala pa tay cameraman, wala pa tay taga-edit sa atong video, kita ra gyud may maningkamot sa atong kaugalingon. Awa, magunaw na tag content, then inighuman way tag video, kita ra tag video sa atong kaugalingon. Kabing lisura. Nya inighuman mag video, din kahuman di pa ginaingon nga ganahan or nindutan ka dayon sa imong video kay naamay uban nga dili ka satisfied sa imong video, so imong ambuti pasabot imo pang si tawagan ni imo pang balik-balikon hantod ma-satisfied nga kini sakto na ni, kini dili ko sa satisfied ani, so usbon na po na ako ang video, ulit na pod unya hantod ma-satisfied ka og mahumanan nimo og maganahan na kasi imong video, anar pa nimo magsugod na po kag edit, magsugod na po daghang kay trabaho para sa usa ka content creator. Pero tindagan na trabaho, magsakit jud ang imong ulo, maglabad jud ang imong ulo. Awa ha, magkuhan ka content, inikahuman ikaw ray mag-video, inikahuman si pagbalik-balik, inikahuman mag-edit ka sa imong video. Siyempre i-edit pa na nimo, inikahuman na nag-edit, then kung i-upload din nimo, siyempre excited po ka mag-upload sa imong mga content kay kanang excited ka kay basin niya inig-upload nimo mag-viral, mudaghan ang views, di ba? Pero ang nakakuan mo gid ana nya mo basin og mag-viral ba nya, excited ka mag-upload nya, inig-upload nimo after 3 to 5 days or 1 week nya ang views ra 20 views ra, 30 views, 10 views. Kinsa may ganahan atay makaingon jud ka nga grabing lisura jud, mura jud kag mo suong jud sa kining lungag sa kining dagom. Pero ting lisura mahimong content creator kay kining mo views lang kag 20 30 kaysa pa may ganahan na magkuha, di ba, mag video. Pero kung interesado jud ka o dedication jud ka o kanang gusto jud ka mahimong content creator, kanang dili man gud ni dali ay, dili man gud ni kaning paspasay, dili man gud ni mabilisan. Ang teknik gid ana gid kinahanglan patagalan padugayay. Buti pasabot dili man gud ingon nga ganahan ka makakuha day ingon ani nga kantidad, makasweldo ka ingon ani nga kadako, dili man gud ingon ana, dili ingon ana kadali. Kita mga bag-uhay nga content creator ug natay photos, natay videos nga kining mo earn lang siya mga cents, ay ba 0.02 cents, 0.05 cents, swerte na kayo maka-earn kag $1. Lipay na jud kay ka makalipay na magani kag maka-earn kag 0.10 cents, 0.5 cents sa imong video, sa imong photos, malipay na magani ka samot tag maka-earn kag $1. So grabe jud kalisod sa pagiging content creator. Kanang mingon jud ka usahay, makaingon jud ka nga dili na gid na ako idayon pagiging content creator kay grabe di jud lalim sa tinud-anay lang kay kining kuan di pa manggod ta ingon nga ilado, di pa manggod ta ingon nga sikat kay di para suban nga pakit-kit las camera gamay din video i-reels lang nila, din kumita na sila mukita na sila dako. Pero kita di manggod ta mo nang mo usahay gani sa atong video lang,
sa video na to, sa reels na to, mo views siya og mga 600, 700, 800 views. Di wala man gani earn nga kahit cents. Ang uban wala gid. Nay uban nga napoy uban nga wala gid. Abot may nakoy nakita nga 4,000, 3,000, 2,000 nga views sa ilang video. Miski cents wa gyud nakita sa sa ilang earn. Mo nang grabe jud kalisod. Pero mo na akong gingon nga og mag content creator gani ka, kinahanglan gyud nga kining padayon lang gyud. Kining padugayon buti pasabot ba kanang masustain nimo kung sa kadugay, magkunting ka kada adlaw, i-enjoy lang nimo ba kay kining ang pagiging content creator pare sa ng mga sikat karon. Di man naingon nga nikita dayon sila dako. Niabot gina sila mga 1 year, 2 years, 3 years una sila nikita dako. So kita nga bago pa dili pa sikat mga content creator nya magdali-dali ta og kita nga dako, magdali-dali ta og kita maka-earn tag dako, makasweldo tag dako. Imposible jud kay tanan. So para sa kuha as a content creator din padugayay gina siya sa Bisaya, padugayay gina siya. Dili ingon siya nga dinaliay. So buti pasabot di kinahanglan og seryoso jud ka nga mahimo kang content creator, padayon gid nimo. Bisag kung sa kalisod nga magbuhat og content, mag-edit, mag-video, then usay madismaya kay nag-upload nimo gamay ra kay views. So as a content creator padayon lang gyud. Dili man na ingon nga paspasay. Padugayay ba, padugayay. So kinahanglan magtiyaga lang jud ka. Tiyaga lang jud ka og kuan, tiyaga lang jud ka og kining sige content, sige upload every day. Kinahanglan 2 to 3 content every week or 4 content o kung pwede every 1 hour or every 2 hours mag-upload ka. Pwede mo naman i-schedule yan sa pag-upload eh. So mauro to guys. Naka-feel jud ko sa uban nga kanang grabe jud kalisod. Mukita since lang mukita ka malipay na lang jud ka kay maabot ang adlaw nga matigom bitaw siya hantod makatigom ka sa minimum earn nga pwede nang i-withdraw, pwede nang ipasweldo sa imuha. So mauro to guys, dili ni paspasay, padugayay ni guys. Mo nang kinahanglan tuloy-tuloy lang yun, padayon lang kita sa atong gibuhat. So mauro to guys, kanang nag-open ra ko ninyo kay na feel gid na ako nga dili ingon kadali nga mahimo kang content creator kay grabe kalisod mag-earn. Manang usay magpasalamat na lang ta sa kabulan maka-earn tag $5, $6, $4, $3, maka-earn ta sa kabulan. Then after siguro mga 1 year makuha na nimo ang minimum na earnings na pwede ipasweldo sa inyo ha. So magtiyaga lang gud ta kay moabot raw niya ang ang atong gipangandoy sa atong kinabuhi, di ba? Di man imposible. Tagka naman kayo nga content creator, vlogger nga grabe pag ipakita nilang ilang sweldo grabe dagua. So moabot siguro time nga makabot na nato. Basta magkugi lang gitag buhat og content. So mauro to guys. So padayon lang kita. Keep safe lagi at saka God bless. Thank you.